जय श्री राम जो कटक रेल स्टेशन आम आसिक पहुँचीचु आमर अच्छी श्री श्री रामेश्वरम धाम यात्रा आज अच्छी विश्वभागवत चेतना परिषद अनुकूल आज रामेश्वरम धाम यात्रा आरंभ कर श्रीयुक्त केदार महापात्र ये आम विश्वभागवत चेतना परिषद अध्यक्ष ये आम प्रथम थर नुहे आपने भी आम दिव्यज्योति यूट्यूब चैनल माध्यम आप देखिपारे आम वृंदावन धाम रामेश्वरम धाम ऋषिकेश हरिद्वार बद्रीनाथ जहाँ आमर नाना तीर्थ कराऊँच आमर माँ मान नहीं यही चैनल माध्यम भिडियो देखिपे बर्तमान आमर ट्रेन आसवा टे विलम्ब हो 1 घंटा विलम्ब होती आम अपेक्षा करूँ जहाँ हूँ आम सहित बर्तमान आमर अनेक भक्त मान सब अच्छा भगवान श्री रामचंद्र भलरे भलरे नहीं भलरे भलरे पुणी आनी कटक रेल स्टेशन आनी छाड़ू आसतु आमर बर्तमान जी अच्छा श्रीयुक्त केदारनाथ महापात्र आम शुणा ताकर ये जो प्रयास केते दिन है से जारी रखी सहित अनेक थर इतने तेणु एथर मोर दुर्भाग्य जापारे आमर आसंता अगस्ट मास 20 तारिख अच्छी श्री वृंदावन धाम यात्रा अच्छी आम ये चैनल माध्यम जनाऊँ आपण मैंने तथापि जो मैंने जावाक इच्छा प्रकाश करेंगे आम पाखे टिकेट मौजूद अच्छी आसंता मास 20 तारिख में जावाईका आसतु आम बर्तमान आमर नाना सहित अधिक कथा जय श्री राम नाना आमर विश्व आमर दिव्यज्योति यूट्यूब चैनल तरफ आपको स्वागत ये जो सुंदर भाव में जो प्रयास जारी रखिंट ये जो एत बयसर माँ मान को एत दायित्व सहकार नहीं जाऊँ मुझे गोटे कथा आपको मुहर शुणी जे मुझे जाऊनी आमर कटक सहर जिते देवादेवी अच्छा जो पूजा अर्चना चलुची भिडियो देखी सारी आमर अलरेडी आम अपलोड कर सारी आना एत सुंदर भाव से जो नीति नियम हिसाब से जाऊँच तेणु से जो पूजाटी आम आरंभ हो जाए नाना कहते मत सतसिंहार बल मध्य प्रवेश कर जाए जहाँ हो से तो बहुत कथा आसतु आम टे नाना पाख शुणा जय जगन्नाथ धन्यवाद कवि शंकर बाबू आपंकर दिव्यज्योति यूट्यूब चैनल को जो चैनल माध्यम आम सारा ओडार आम भगवत कथा को प्रचार प्रसार आज अभाग्य आज हूँ एकादशी एवं जो श्रावण मासर प्रथम सोमवार एकादशी आज बहुत बड़ दिन आज गोटे आज पवित्र दिन में आम जाऊँ शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर धाम यात्रा प्रत्येक वर्ष पर ए वर्ष आमर रामेश्वर धाम यात्रा हो भाई मैंने जाऊँ माँ मैंने बसती मैंने बहुत आध्यात्मिकवादी समुदाय आम जाऊँ 40 जन एवं जगन्नाथ अहित कृपार एक कार्यक्रम जो संपादना करूँ केवल आध्यात्मिकवादी माँ भाई मैंने मो सहित जाती कहीं आमर जो विश्व भागवत चेतना परिषदर आभिमुख्य है भगवत कथा को देश विदेश में प्रत्येक तीर्थस्थान प्रचार और प्रसार करवा से उद्देश्य आम जाऊँ वर्ष को 6 थर ट्रिप पढ़ू एवं जो वयस्कर लोक मैंने जापार घरे पाने चाकरी कर बाहर समय दे पार अभाव से नहीं पारना अभाव अलग कथा समय अभाव से नहीं पारना से माँ भौणी माँ माई भाई मान आम एक कर भगवान निकट प्रार्थना कर 2 मास आगे आयोजन करूँ एवं से तीर्थस्थान आम जाए पहुँची जाऊँ केवल भगवान का आशीर्वाद नचेत एत गुड़े लोक नहीं संभालवा सहज कथा वो जाने स्वयं भगवान कम करती कहीं यात्रा पूर्व आम अमरसर मंदिर बाघमंगला मंदिर तारिणी मंदिर एवं कटक में जिते ग्रामदेवी अच्छी समस्त पाखे आम प्रदीप प्रज्वलित कर 108 आरती कर समर्पण हो एवं समस्त पूजा कराए यही न्याय ये नाना गोत्रे नाना नामे हे माँ जो मैंने मो सहित यात्रा कर सत्य अतुट रो से भलर जा भलर फेरी आसतु यही कामना कर यात्रा आरंभ करे एवं एथर
এই যাত্রা ভଲରେ ଯିବ ଭଲରେ ଆସିବ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଠୁ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମର ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏସବୁ ଭକ୍ତ ଆଗରୁ 3-4 ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, କିଶୋର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମ ଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ। ଭିତରେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ହାସଲ କରୁଛୁ। କେଦାରନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଭାବ ଏ ଆମକୁ ଏଥରକ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଏବଂ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ କାମକୁ ଏଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଇଏ ଗୋଟେ ମିଳନ ତେଣୁ ଖାଲି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀ, ତ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରୁ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ସେଠୁ ଆଣିବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଏବେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଆମର ଶୁଭ ହେବ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଫେରିଲା ପରେ ଆମର ଅନୁଭୂତି ରମିଳା ମା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଟିକେ ଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅମରେଶ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଅମରେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଧାମ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁକା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଟିକେ କରିବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ? ଆମର ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, କାହିଁକିନା ସେ 4 ଧାମରେ ଗୋଟିଏ ଧାମ, ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କଲେ ମାନେ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମା। ଗେଡ଼ିଟି ହେଲେ କ'ଣ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ସେ ନେଇକରି ଆରଥର ବୋଧେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଯାଇଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ସିଏ ଯାଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଠାକୁରଙ୍କର ବି ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ମାଆମାନଙ୍କର ବି ରହିଛି। ମୋର ତ ନଥିଲା ଆସିବାରେ, ମାନେ ଯିବାର ନଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଠାକୁର ଡାକିଲାଠୁ ମାଆମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନନାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର କରୁଣା ଜୋର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଆମେ ପୁଣି ମାଆମାନେ 8-10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆସିଛୁ, ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବୁ। ଜୟ ଭାଇ ମୋର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେଦାରନାଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2-3 ଥର ବୁଲାବୁଲି କରିଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଥର ଯାତ୍ରା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆରାମରେ आशीष बाबू ଜମା ଯାଇନି, ଫଟୋ ଜମା ଯାଇନି। ବାବା ସେପଟେ ବୁଲିବା ସବୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର
All self-government employees opt for unified pension scheme UPS. Get a short payout, dearness relief, and many more benefits. Last date to 30th September 2025. For more details, call 1-800-571-2930. Toll free. Secure your retirement act now. ଆମେ ପ୍ରଥମଥର କେଦାରନାଥ ଭାଙ୍ଗରେ ରାମେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ଆମର କେମିତି ସଫଳ ହେବ ଭଗବାନ ପାଖରେ गाड़ी संख्या 12838 पुरी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 आपने देखिपे आम सहित जे यात्रा कर समस्ते ये बसी प्रत्येक भक्तर किसी अनुभूति नहीं सारी ये आम सब भक्त मैंने एकत्रित अच्छा बहुत उत्साह अच्छा आज प्रभु श्रीराम दर्शन निमंते जो यात्रा आरंभ कर बर्तमान ट्रेन आमर किसी विलम्ब आसी पहुँच 9:30 थिला 10:30 हो जाए जहाँ भी हो किंतु आम बर्तमान अपेक्षार अच्छु जहाँ आम धन्यवाद देवी विश्व भागवत चेतना परिषद अध्यक्ष श्रीजुक्त केदारनाथ महापात्र को आंकर यही जो प्रयासटा से जारी रखिंट भगवान तांको दीर्घायु करंतु एमती तांको शक्ति प्रदान करंतु एमती जो अच्छा वयस्क माँ मैंने सब अच्छा आप देखिए पूरा क्लांति हो पड़ी तथापि से बहुत विश्वासर सहित से नहीं यात्रा करुँच मोर दिव्यज्योति चैनल तरफ अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ। जय जगन्नाथ, जय श्रीराम।